مبل إسراء بعل معلتي بهيرات بهير سباتن هزبتاتن إثيوبيا أب كل الماخلة إثيوبيا كتما حسانا يخبر له بعل معلتي بهيرات بهير سباتن هزبتاتن إثيوبيا تخبر بهيراتن بهير سباتن هزبتاتن بهلو من تسقاتاتهم من كل عوتو هبرة بهيراوي ديمقراطية حدنتهم نخاقول بتو بحبار دو نخبلو زعل من تخون كلو بهيرات بهير سباتن بمعارس تأنا قدل مخانو ناري إلو يكبلو أفقبا بيت مخري فيدرشن أغنيو تشاقر تزاريبام የፍድሬ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል እንዲከበር ሲወስን ቤት ምክር ፌዴሬሽን ማዕልቲ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ምኽባርን ትውስን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዓርሰን በዓርሶም ንክላለዩ ባህላዊ ጸጋታቶም ሰናይ ተግባራቶም ልምምዶም ንክለዋወጡ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነቶም ንከጎልብቱ ንዘላቕ ሰላም ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ንቁልጡፍ ልምዓትን ኢኮኖሚያዊ ዕቤት በሓባር ደው ንክብሉ ዘብል መሰረታዊ ተሓሳስባ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ብምትሕብባር ቤት ምክር ፌዴሬሽን በኣሰናዳእነት ክልላትን መምሕዳር ከተማታትን እቲ በዓል ክኽበር ምኻሉ ኣብ ህብረ ብሔራዊ ሓድነትና ውጽኢት ከመዝግብ ኣኽኢሉ እዩ። በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች አስተናጋጅነት በዓሉ መከበሩ በህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ላይ ውጤቶች እንዲመዘገቡ ሆኗል። ኢትዮጵያውነት ብሕብሪ ቋንቋ ብሕብሪ ደም ተሰርሐ ብሕብሪ ረሃጽ ዝህነጽ ብሕብሪ ጥበብ ዝሳገር ንመላ ኢትዮጵያውያን ዘተኣሳስር ኣብ ብሔራዊ ረብሓታት ሓበራዊ ምርዳእ ብምፍጣር ቀጻልነት ኢትዮጵያ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም በጀግንነቱ በሀገር ወዳድነቱ በትጋቱ በአቃፊነቱ بجግንነቱ ፈታው ሃገሩ ብጻዕሩን በሐዋፍነቱ ዝፍለጥ ህዝቢ ሃዲያ ሎሚ መላእ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሆሳዕና ተኣኪብና በሓባር ንምኽባር ስለዘኻልኩምና يمسجن إثيوبيا بحبر كلام زسال بحبر بحال زنبر بحبر قانقا زرب بحبر دم استسرحة بحبر رهات زهنات بحبر طباب زساجر إثيوبيا وان زنبر زهلو زصنع مخانو لومي داغماي بخرعات نهزب هاديان ملا حزبتات إثيوبيان كجلص يفتوم داغم بكرات لجغناو ياديا حزبنا لملاو إثيوبيا حزب مجلس اودالو بعل معلتي إسراء معلتي بهيرسباتن هزبتاتن أب ماخلة إثيوبيا تخبر إثيوبيا بكل عودي نقدميت أب تسقملو زلقوان مخبار مقالو فوليز قبر انتخون إذا استجمر قعزو بالتسقنا نمغلصال ملا حزب إثيوبيا بحبار دون خبل دمه تعويد قريبو باباتوچاچن دم يورثنو النጻነት ببلصقنا ማጽናት ከዚህ ትውልድ የሚጠበቅ ተግባር ይሆናል። بدم አያታትና ዘወረስናዩ ነጻነት በብልጽግና ምጽናዕ ካብዚ ትውልድ ትጽቢት ዝግበር ተግባር እዩ። ሎሚ ከተማታትና እናወቅባ ናብ ገጠር መንደራት ንምስጋር ኣብ ምጽዓር ንርከብ ታሪካዊ ሓድግታትና ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኾኑ ኩርዓት ኣፍሪካ ምዃኖም ብዘርኢ ኩነታት መሬት ካብ ክረምቲ ክሳብ ሓጋይ ብምሕራስ ካብ ጽጋዕተኝነት ምግቢ ንምንጋፍ ሓረስታይና እናጽዓረ ኣብ ዘለሉ እዋን ሃፍቲ መዓድን ሃፍቲ ቱሪዝማትና እናዓንበቡ ኣብ ዘለዉ ግዜ ዓቕሚ ምጥቃም ቴክኖሎጂ እናሰፍሐ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ብኩሉ ዓውዲ ካብ ጸልማት ናብ ወጋሕታ እናተሰገረትሉ ኣብ ዘሎ ታሪካዊ ግዜ ኣብ ከተማ ሆሳዕና ተረኽብና ዝጀመርናዮ ንምዝዛም ዘይጀመርናዮ ንምጅማር ኢትዮጵያ ንምጽናዕ በሓባር ደው ክንብል ጻውዒት ይቀርብ ጀመርነው ለመጀመር ኢትዮጵያን ለማጽናት በጋራ እንድንቆም በድጋሚ ጥሪን አቀርባለሁ። እዚ በዓል ዲሞክራሲያዊ ምርዳእ ንህብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዝል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ከተማ ሆሳዕና ብድምቀት እናተኸበረ ይርከብ።